ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम के प्रति, समाज और विश्व के प्रति आनंद, स्वास्थ्य के प्रसार हेतु बद्ध हूँ। हे ध्यान करणं खूप गरजेचे असते। इंटरनॅशनल योगा डे आज अख्खे जगाक मनयता, खास करून आमच्या भारत देशान आनी आमी हिंगा चिकाली पंचायतीन हांगा जे आमी योगा डे मनयता इतली उत्साह दिसता। हे एक बरी गोष्ट जावन आसा की लोकां आपले हेल्थाची काळजी आसा, हेल्थ इज वेल्थ म्हणून सगळे जाण इतले व्हडले संख्येन हे योगा डे प्रोग्रामा हांगा हाजीर जाला। हे दाखोवन दिता की आमचे माननीय प्रधानमंत्री जे आसा नरेंद्र मोदीजी तेजो संदेश, तेजी मेसेज हेल्था बद्दल आनी सगळे आमचे 140 करोड भारतीय जे नागरीक आहात तांकां पावता। आमच्या गोंयानूय पावला म्हणून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय एक रिकॉर्ड ब्रेक जावचे म्हणून तेजी प्रयत्न आसात की हेजे हेतू कितें, हेल्थ आसल्यार सगळे आसा, हेल्थ तरी ना, भलायकी तरी मनशांची सारकी ना जाल्यार सगळे बिगडटा। ताका लागून आमी सगळ्यांनी आमची हेल्थाची काळजी घेवपाक जाय। आनी हांगा आमचे बाब मांद्रेकर, बाय गीता तांडेल जे योगा क्लास घेततात, हांवें तांकां मुद्दम सांगलें चडूय कॉम्प्लिकेटेड आनी डिफिकल्ट जे आसनां आसात ते दाखयनाका, जे प्रॅक्टिकल घरा कडेन लोकां हांगासून वचून करतले ते दाखय। आनी खरें तेणी बरे क्लासीस घेवन म्हाका दिसता हेजो फायदो आनी हेजे बरे भाशेन उपयोग घरा कडेन आमचे सगळे जाण करतले। म्हाजे बरोबर उपस्थित सरपंच कमला प्रसाद यादव आसा, ऐश्वर्या कोलगांवकर आसा, डेप्युटी सरपंच बाब सचिन चोगले आसा, मंडळाचे प्रेसिडेंट, आनी आमचे सगळे वांगडी मंडळान आसून दी, आमचे पंचायतीन आसून दी, हे भाशेन सगळ्यांनी तरी योगदान दिल्यार तुमचो कार्यक्रम सक्सेसफूल जाता। हेल्थ सुद्धा प्रमोट करपाचो हो प्रोग्राम सक्सेसफूल जाता।